Hello. So in this video, I will be discussing the part 2 of basic terms. System unit. So the most important part of the PC is the box that usually sits underneath your disk, the one that all the other parts connect to. So kung makabantay mo sa common nga computer gyud no, gitawag nag desktop. Kanang box nga dako, that is called a system unit, not a CPU. No? Basically, system unit is a collection of computer parts, na tanan diya sulod ang parts, no? And it is enclosed with cases. So, ang cases po, there are many terms. So, a computer cases contains the framework to support a computer's internal components while providing an enclosure for added protection. So, syempre, some cases typically are made of plastic, steel, and aluminum are available in a variety of styles. No? So, the size and layout of case is called a form factor. So, we have also a type of case which is a desktop and a tower case. So, kani siya, mo siyang gitawag nga tower case, patindog siya. Okay? Ang desktop case ay ang slim or full size. Ang tower case is kanang gatindog, no? Basta patindog siya, tower case. Ang desktop case is kung makabantay mo lang sa mga gaysan uban nga nara sa ubos, nagipatong ra. Nipis siya. That is ang type sa yang case is desktop cases. Dili na siya lahi ang computer, is just a casing niya, lahi ang design. Okay? Usually, ang inani, ang motherboard is dako man ang motherboard, nas kilid na din eh. No? Kung desktop case siya pa, hapa siya, ang motherboard is di man mo ting igo ung imo patindog, kahigda po siya. Ana sa case, di ba? So, computer cases are referred into a number of ways. Daghan siya term. It depends of the country. Pwede siya tawag og computer chassis, cabinet, tower, box, or housing. So, depende na siya sa country, no? Depende sa lugar kung asa ta. It's like a game, a soccer game, no? Min kag USA, soccer. Pag-abot nimo sa ana so na Canada ba or Europe countries, London, that became a football, di ba? So it depends of the one country. And then next is power supply. So from the word itself, power supply, supply siya power, sir. But another purpose of power supply is converts alternating current to direct current, provides the necessary electrical power to make the PC operate. So kana yung sa likod, muni siya power supply, kini pansakanan. So ang purpose gyud niya is maghatag siya supply, no, and then converts alternating current power coming from a wall outlet. So kanang gikan sa wall outlet, no, kay alternating siya into a direct current power, which is a lower voltage. On DC mas hina siya kuryente, no. DC power is required for all the components inside the computer. So dili pwede kung may power supply, no. So, and these are the connectors of power supply. Connectors is kini sila naman ay wire dagan kayo. Ganyan sila klase kini. So, muna sila tanan. Lahi lag color, no. We have the 24 pin ATX connector, 4 pin floppy drive connector. I don't know if you sapon mo floppy drive, no. Then the Molex, SATA, and 6-pin PCI Express. So we will know each of them, no. First is the Molex. So ang Molex is a connector, is CADE connector used to connect to an
optical drive or hard drive. So ang Molex kini. So muna ni siyang gamiton pag connect sa mouse sa optical drive kana CD-ROM and hard disk kani siya. But nowadays giwala na ni siya, kini na SATA ang gamit. Okay? And a berg is to connect a floppy drive. Kini. Kung wala pa ng USB sa una, floppy drive pa ang gamit. No? Diskette pa or diskette. Muna siya gatag power. But now wala na po siya. Kini ra yapon, wala na. Pero wala naman siya floppy drive karon, di naman gamit. So basically wala na gini siya. Next is a 4-pin, 8-pin connection. Has 2 rows. So kana siya nag-supply na siya power. Ni kani. Naya po ni siya. Ang uban ingay nani kay 6 na. These are the new 1. 6. Pindi lang sa design, no. And at 24 pin, same niya mo siya nag-atag siya og power, no. Kaning pinakataas. (20 pin or 24 pin slotted connector. Okay, and this is the example of or an image or a view of a motherboard. So, ang motherboard is a thin, flat piece of circuit board. Circuit board na siya, no? Usually green or gold and often slightly larger than a typical piece of notebook paper. So, it contains the buses or electrical pathways found in a computer. So, nadia ang mga buses, no? Dini, kita ni mo diya. So, mugini siya pinakadako nga part sa sulod sa atong casing, no? Ang motherboard. And with motherboard also is an important set of components on motherboard is the chipset. So, ang importante po, usap po siya importante, no? Is ang chipset. So, ang chipset, saan ang chipset, sir? Murag karon mo kadungugan na. So, ang chipset is composed of various integrated circuits attached to the motherboard that controls how system hardware interacts with the CPU and motherboard. So, ang chipset is mura ni siya bridge, no? Para maka-interact ang, no? Various attached to the motherboard that controls how CPU system interacts with the CPU and motherboard. Para maka-interact tanan nimo CPU kanang mga parts, maka-interact imong CPU sa imong RAM sa imong motherboard sa imong hard disk sa imong, para maka-communicate na sila tanan. Ang chipset ilang bridge, di ba? Sa chipset nila gipagi, no? So the chipset of a motherboard allows the CPU to communicate and interact with computer's other components. So kato, and to exchange data with system memory. So muna siya, para maka-interact siya sa other parts, it is because of the chipset. Okay? So most chipsets are divided into two distinct components. So ang chipset day, i-divide na siya sa two distinct components. I-divide siya duha di ka buok chipset. Itawag na siya North Bridge and South Bridge. So ang North Bridge controls access to the RAM, video card, and speeds at which the CPU can communicate. So ang gihawiran sa North Bridge is RAM, video card, and CPU. While the South Bridge allows the CPU to communicate with the hard drive, sound cards, USB ports, and other input-output ports. Kanang tanan na sa likod na dayon nga input-output. So South Bridge po na siya nabilong. And if we try to look at the diagram of it, ini North Bridge. So ang North Bridge again, unsa tong handle, CPU, RAM, and video card, no? CPU nara, RAM, and video card tulo ra. So nara yung handle CPU kini, video card kini, EGP slot, and your memory or RAM kini siya. So kung makabantay mo, nakakonect na sila tanan sa North Bridge. Okay?
And also the PCI Express. Nakakonect siya sa North Bridge. Well, the South Bridge, nasa diya ang hard disk, no? Naan diya ang network nakakonect sa South Bridge. USB, mong mouse keyboard nakakonect din na sa South Bridge na nakakonect. Sound card, PCI slots. Kung mag additional kag expansion slots, expansion cards, video card, sound card diri na butang sa PCI slots. So let's say for example, na kay mouse nakakonect sa USB. Pag click nimo gi-process na din ni sulod sa South Bridge. Ni adto sa North Bridge. Gi-pasa sa CPU, no? Gi-process sa RAM, no? Ana siya. So yan ang pag-process, balik na din siya. South Bridge, out din siya sa imong monitor. So paspas lang siya, no? Ang out din ni day. Kaya na namang video card diri. Tak. Paspas lang siya. Kaya pag prene karon gi-move na ko, no? So dili na ito mabantayan the speed behind this, but it's very speed of light or more than, no? Ana siya ang process. Okay? So like this, no? RAM, North Bridge, South Bridge. EGP video controller, video card. So CPU has a built-in cache, no? Cache memory. In the South Bridge, all the one is connected to South Bridge. ISA slots or PCI, no? Mga expansion, no? Ini PCI bus, PCI slots. That's going to South Bridge. And this is the common form factors, no? Typical ATX motherboard components, no? If you try to look at, no, muna siyang butahan sa CPU or CPU socket, no? RAM, memory. Itong tag-as kayo nga mga power, dirito butang ko, power sa power supply dirito. Ini floppy drive, pero wala na ni. Kaya this is the battery, no? CMOS battery. This is holds the date, time sa computer. Tingala ta nga bisag i-off na to nag 30 days. Pag on na to, no, ang time of date is sakto yapon. It's because of that sa battery na ang computer. Okay, and this is the chipset South Bridge. So this is the South Bridge chipset. So siya iyan yung mga back panel connectors. Kanin din Dili na naka-connecta na. Kaning na ay fan. Muni siyang chipset po sa North Bridge. Okay. Ang uban na ni wala na fan, heatsink lang. So usually ang North Bridge is nagi-check cover nga heatsink and then with fan. Usually ang South Bridge nga chipset is ingani lang siya alone, no? Then this is EGP slot for video card and PCI for extension. Okay. Front panel connectors kanang saksakanan sa atong system unit sa tubangan para mugana na siya pansa kag USB, di ba, sa tubangan sa atong computer. Gitawag na siya front panel. Kaya nga lang na mga wires ana i-connect na to na din para mugana. Okay. And another design of a motherboard, if we will try to identify this, PCI, ini siya, no? This is the RAM slot. Okay, this is the CPU socket, no? And this is the North Bridge. So the North Bridge sa iya is wala na siya fan. And ang iya pong design nasa South Bridge, muning South Bridge po. May ilan man yung mga chipset kay na mura siya ina ni mga square. So na po siya heatsink ang South Bridge, ba? Ang back panel lang niya. Okay? SATA connector, SATA ano siya. And CPU. So when we say CPU, it is the
considers the brain of the computer, no? Or it is also called the microprocessor. Performs all the calculations that take place inside a PC. So CPU speed is measure of how quickly computer completes basic computations and operations. So gitawag na siya clock speed, no? Pili clock speed sa imong computer 2.2 gigahertz. So that's a clock speed. It's a measure of how quickly computer. It is measured as frequency in hertz, no? And most commonly refers to the speed of the computer's CPU. CPU stands for Central Processing Unit. So clock speed measures is very high. The terms megahertz and gigahertz are used. So example of clock speed is kanisha. This is called 800 megahertz, mga karaan pa ni. And right now we are calling it's GHz or gigahertz. Okay? So the amount of data that a CPU can process at one time depends on the size of the processor data bus. So depende siya, no, sa kadakon sa CPU nga data bus. The wider the processor data bus, the more powerful the processor. So current processors have 32-bit or 64-bit processor data bus. And these are the example of CPU shapes and sizes. Okay? This is the AMD brand, AMD Athlon. Ini siya sa may brand ani. Ini Intel Pentium 4. So right now we have Intel Core i na, no? Intel Core i 3, 5, i5. And then sa AMD we have AMD Ryzen 5, Ryzen 7, like that. So modern CPUs generate a lot of heat and thus require a cooling fan and heat sink assembly to avoid overheating. So a heat sink is a big slab of copper or aluminum that helps draw heat away from the processor. So kung makatan-aw ta din ni kini siya, init kini ang CPU basta mag-process na siya. So muna siya gibutangan siya heat sink. So ang heat sink is a big slab of copper or aluminum, no, that helps draw heat. Mo siya mohigop ana, bugnaw gana siya, mura na siya kanang sa plancha bitaw. Diba? So ngano mo bugnaw man sad siya ang heat sink. Kina sa jet blower. Parang higop sa heat sink, gapabuga sa sa kainit. Diba? So muna siya trabaho. Unang usahay kung hinay ang imuhang pakit-on ta mo CPU fan. Okay, so wala ako internet. So basta kay gani siya, butangan siya heatsink. Ang heatsink is ingani siya kurma. Kini, ingani ra gyapon siya. This is a heatsink actually. Pero wala lang siya nakataod sa CPU. Naa lang siya nakataod sa chipset. So kani siya bugnaw na siya hawiran. Kung init kay siya, so dali ra siya mo init, no. So ang buhaton dai mo na siyang na siya fan ingani. Na siya fan ingani style gyud. Andin ni. Naga po siya fan. Para mo draw heat sa heatsink. And then ang heatsink bugnaw siya permanente. Kaya siya may gasigo po sa kainit din sa CPU. So that's how the CPU works, no? With aluminum, with heatsink. Diba CPUs make and model, the two most common makes of CPUs. So ang gigon ganina the AMD or Advanced Micro Devices, and we have also the Intel or Integrated Electronics. So some of more common models made over last few years have names such as Celeron, Athlon, XP, Pentium 4, Core 2, Quad Core, Core i3, Core i5, Core i7. I think the new one. We have Core i10, I think. Like i10. Okay.
So CPUs come in different packages. We have the pin grid array and the LAN grid. Duha ka klase. Pin grid, nangita it sa una. Ang bag-o karon is mga LAN grid na siya. Muna siya ibutang dito. Sumugin siyang CPU ra. Gamay ra siya no, anak siya. Nga 2 inch siguro. 1.5 to 2 inch ang yang size. Sumugin ni siyang CPU. Gamay ra siya no. So, ang CPU, nasa na siya gitawag single core, dual core. Di ba? So, ako nang explain. So, may kag single core, usara siya ka core. Usara ka trabaho. May kag dual core, duha na ka trabaho. So, asa mas pas, let's say for example, I will give you an example of this. Okay. We have a single core. Yung computer is single core na Pentium 4, no? Pentium 4. Pentium 4 is a single core na siya yung speed yung 3 point or 3.0 gigahertz na po dual core. Ang dual core has only 2.2 gigahertz. So karon asa mas paspasay la? Ang single core, sir, kay 3.0 man. Ang dual core, 2.2 raman. Di ba? But, if you try to kuan gyud core, ang core gani, mura na siya, mo gini siyang katrabaho. Pila ka core. So, for example, ang single core, dako siya. Muna siya imong Pentium 4. Kay 3. Pila to? Kung example 3.0. Imagine ni siya, muna siya imong rice cooker. Okay? Napod rice cooker nga gagmay. Duha ka buok. Dual core man. Okay? Muna siyang 2.2. Okay. Karon. Magpaluto ko og 1 kilo nga rice. Sa rice cooker. Ipaluto na ko. 1 kilo rice. Okay. Akong ilungag sa 3.0 nga or ipaprocess na ko, ipaluto, di ba? Sa nga rice cooker. So may tabuan ni puno na siya. Okay? Kani, pag-abot sa 2.2, kung magpaluto siya isa ka kilo, diya ra na taman. Ano man? Ano man na, sir? Duha man kabuk gitunga ang trabaho. So duha kabuk nagtabang ug trabaho sa usa ka kilo. Hatag siya trabaho din eh. Duha kabuk nagtabang kay duha man ka core. Okay? Karon akong pangutana, 15 una maluto. Nga kanon sa 3.0 or kanin 2.2. Okay? So, simply means nga the dual core wins. Kini siya na maluto. Gamay raman yang lutuon. Kini dako kay siya kung sulod pero dako man kayo. So, the same concept sa single core and dual core. That's why the more core your CPU is the better. Okay? So, i5 i3 is 4 cores na. So that means upat na magtunga sa trabaho. Okay? i7 is 8 cores na. I mean kag sa AMD pod wala may 6 cores, sa Intel kayo wala murag wa ko kabanday. Sa AMD Ryzen 5 that is 6 cores. Threads pod na mo na uban mo stress lag threads. Times 2 ra na nimo. Pag 6 cores siya, 12 threads na siya. Pag 4 cores na siya sa AMD, 8 threads na siya.
So that's basically the how CPU works. Okay. So that ends of the basic terms in part 2. So if you have any questions, please don't hesitate to contact me.